Jorona hambai tini ang syllabus detail ba class nayana naga naitong di paithak jora nini RRB railway ba NTPC non technical push rogo orowo tamotong kai mathematics erpre general intelligence ba reasoning general awareness po central ni job 130 minute মানে 1.5 ঘন্টা 100 number ni abo 30 ta question 30 abo ang sekang saka hanga ang taktesa punuknai detail nini mathematics orowo mathematics yo tamotong abo joto na ang line khaina eke naitong di jara tabuk kana subscribe khaji ane channel na subscribe khaji bell icon click khaji share khaji joto pare ka abo joto abo syllabus wise study material tongo available kuno wanan kre eke study material nai mano ani study material standard pusuk standard norok nai na kai sing sajak nini sing sajak .in aro thang click khaidi google thangai naidi descriptive এবং MCQ descriptive MCQ obaike khlaija ikai nini chini joto sub met obo YouTube naimano profit and loss class inching sajakini YouTube ani YouTube channel naimano simplification simple interest class inching sajak compound interest class inching sajak average class inching sajak kini naidi time and work class inching sajak engkai jadi YouTube by direct yang kai YouTube by sejung claim yang kai direct sing sajak by kerengdi call khaidi tola call number tonggo engkai material nana ningkai je kono competitive exam chudo RRB obasim ya je kono competitive exam ni standard study material tongo naimano call khaidi chudo matra call khaidi call khaye nang nana ni hingka hangkai naimano oro je nini aro geometry bo met anpre nini general intelligence analogy abo je kono competitive exam analogy bela important tinta ba saita ro likho classification ro series number alphabet and mixture engkai ang tini oroni coding decoding orobo number series class inching sajak alphabetically class inching sajak kini cd o je alphabetically class inching sajak mix ningne mix oba jota coding decoding class inching sajak blood relation class inching sajak direct sentence class inching sajak order and ranking class inching sajak kini khaidi oba jota alphabet and nini number series oba teng saka nini word forming distance and direction class inching sajak jotono khlajak tongo haipano যদি ইউটিউব maya saing sejong man yang kai direct software be class kainen bagai online ebong offline class kainen bagai kerengai mano naitong di karena biar general science over topic wise ba syllabus wise study material minimum charge in hawang engkai o je khorচ thangma simin nawo engkai o study material long har mano Indian history Indian polity nini Indian history, Indian polity, Indian economic, geography, Indian culture and heritage, science and technology, sport, and book and author, sport, day and event, award and honor, abbreviation, budget, 5-year plan, overall, and important or nini organization, and ang tabu kaisya, nini orokane general intelligence ni, oro nini intelligent ni kaisa analogy ni kaisa puila puno kana nai di analogy an perang line ke khayana analogy ni nai tong di abo kabang ma je kono competitive exam available tongo sudu abo 9 বছর research khaye abo stock khaijak borok no help khainan bagai tabuk sudu minimum o je ani cost ba oro je khorচ thangmana aba simi kicha charge jui nang sorry oro ya nang pore na simisi nari meche kabang ma abo nini RRB phano je kono competitive analogy
not only RRB nini TPSC hindi je kono competitive exam nang ma porna oro je syllabus rija aro je kono competitive exam by মিলি এটাকাই কয়েকটা কিছু কিছু জায়গা রকম মিলিয়ে তঙ্গ অনেকটা জায়গা তঙ্গ এবং অনেকটা জায়গা ফেরই আত্মি রকব নাই টঙ্গি এনালজি ক্লাস খাইয়ানা এনালজি নিনি দুই থেকে তিনটা বা অনেক সময় চারটা রক রেখিও এঙ্কাই নং নাই টঙ্গি আনারো কিচা লোটং জাকুঙ্গই angko kicha loading tongo lotong jakungai aba black important o material rok jotono mannai শুধু কল খাইদি তলা ডেসক্রিপশন বক্স দুইটা নাম্বার দङ কাইসাও যদি নেটওয়ার্ক প্রবলেম বা হাবি হাঙ্কাই তেকেছে নাম্বারও কল খাইদি ঠিক আছে তাপ নুকানা andra pelai lotong jakungai kisa unloading dङ nukiangai kisa let nai ঠিক আছে angabo nailiya abo kisa logana ঠিক আছে abo pelai loading tongka dui tinta software clock jakba angka ang direct orobo oro ang next time bo abo nukana ang tabuk series oro series tongo number yakaba alphabet yaka mix ka ang number series no nukana naiti ekaite bad baki number series abo jotono ani youtube khaje tongo ekai যদি no youtube section naimiya gangkai koi mano kerenggai software beklai mano analogy ang next time ba nukana ekai khayana tabok ang oje series no kairiwana bobo ikobo number series banini number series ronono এক number riwana যেমন নন রেখা সিস্টেম 1 রেখা 4 রেখা আর পরে 9 রেখা আর পরে 16 রেখা আর পরে নিনি 25 রেখা আর পরে কুয়েশন মার্ক গভর্ন হলো নাম্বার সিরিজ এখানে অরও কুয়েশন মার্ক তামং নাই nang tabuk naina angka tab nukana naidi ora 1
or 4 or 9 or 16 or 25 or question mark egar pusuk nai nang pacha semana jodi khajak hangkai eke aro nu khangan semana abo 1 square hangkai 1 aro 2 square hangkai 4 aro 3 square hangkai 9 aro 4 square hangkai nini 16 5 square hangkai nini 25 তার মানে ওর আনসার নাই 6 স্কয়ার 6 স্কয়ার হঙ্কা বসে 36 পাস অবহাইকে সিরিজ তাবো মত ইজি অবাকে ইজি ইংতে নং তাবো থাঙ্গৈ মান একে মমান থাকা অব অরব নাই কুইশন মার্ক 36 হঙ্কাই নং তাক সাইমাখা নাম্বার সিরিজ একে আনি ভিডিও নাইদি নাম্বার সিরিজ ক্লাস ইনচিং সাজা পার্ট 1 পার্ট 2 পার্ট 3 পার্ট 4 নং নাইদি iya kabat jeng sajagot thangga playlist thangdi reasoning ni ba nini quantity ni playlist tongana aro naidi iya kaiba nang direct simano number series class inching sajak ka part 1 part 2 part 3 aba jotono mare wi naidi kaino expert tang thangana eka tang naidi 2 number nono rikha nang kaite kaite bibinno type tongo number series ni kabang ma type tongo nono rikha 1 rikha anpore rikha 8 anpore rikha nini 27 anpore rikha nini 46 anpore question mark rikha eka mokhai nang bomba kai ka karna paige saiman nai eka obo nang khaite kai saiman nai ba idea man nai je momote se no ka nang saiman ta nai jadi hijack enggak to awan bagai nang khaina nang nai hijack kai nang saiman to naidi anta ko nukana abo moka oskeria abo 1 cube enggak 1 enggak kai 2 cube enggak kai 8 eko 3 cube enggak kai 3 cube enggak tambah tintina no tinong 27 anpre 4 cube 4 cube enggak kai tambah ini 46 4 cube pore 5 cube nai tar mane iko 1 2 3 4 5 enggak 5 cube enggak tambah 5 cube enggak kai 525 se 125 antar besok 125 pas saiman taka অবতম নাম্বার সিরিজ 11 সিরিজ তাতে অ্যালফাবেটিক্যালি সিরিজ দং এবিসিডি নি সিরিজ তারপর মিক্সার দং একাই অব নং খাইকা হাঙ্কাই যত যে কোনো যে সাপান ফাইটো নং অব মান একা তাক 3 নাম্বার আং থেকে পঞ্চাবন নাইদি ননরিখা নন রিখা জিরো রিখা নন জিরো রিখা জিরোর পরে রিখা 3 জিরোর পরে 3 রিখা আর পরে 8 রিখা আর পরে 15 রিখা আর পরে কোয়েশ্চন মার্ক রিখা 15 ni পরে কোয়েশ্চন মার্ক রিখা আর পরে 35 di rikha 11 question mark ko tamangna nang tabung na aram se manjak angkai nang bar khai mano oro 0 3 8 15 question mark 35 angkai nang ja to khlajak practice khajak angkai nang sai mana practice khajak angkai nang kicha onogrong ta mota mongna kicha ongko mayang tongnai eke obasta kalai nini 1 square riwoi minus 1 hingkai 0 ngu tanggai ek ne hate ek thakai ko 0 eker pore 2 square 2 square minus 1 2 square minus 1 hingkai 2 duguni 4 4 ne hate ek thaka hingkai 3 eker pore nini 3 square 3 square minus 1 3 3 hingkai 9 ingo 9 ne hate ek thaka hingkai 8 এরপরে নিনি 4 স্কয়ার মাইনাস 1 মানে 4 4 16 16 হইতে এক থাকা কাই 15 একে 4 নি পরে তম 5 একে 5 স্কয়ার
মাইনাস 1 5 স্কয়ার মাইনাস 1 বলতে 525 25 হইতে এক থাকা বছর आंसर নাই 24 आंसर বছর নাই 24 sehingga yang kita मिलायनाय di 6 স্কয়ার মাইনাস 1 মানে 636 sehingga 36 হইতে এক থাকা angkai 35 pas ega आंसर papo 24 এই question mark eka aro question mark onglai eka 525 25 হইতে এক থাকা angkai 24 bas clear ang thangka ekdom easy ege practication nai di 4 number nai di ননরেখা 0 আনপরে রেখা নন 7 রেখা আনপরে ননরেখা 26 রেখা আনপরে 63 রেখা আনপরে কুইশন মারি রেখা এখানে নङाबा প্র্যাকটিস খাইজাকবা নङर आहाय सायमान थांगो जे प्रेक्टिस खाजी हंकायसे साइमी यांनाय अबर हमाय यांनाय एकाय नों खाइजाक हंकाय प्रेक्टिस खाइजाक हंकाय विभिन्न टाइपनि प्रेक्टिस खाइजाक हंकाय न रेफर मानना जेमन नायदे तो अरवा निनि 1 কিউব माइनस 1 हंकाय 0 नंगो एक যত কিউব এক র এক নাইতে এক থাকায় 0 একাই 2 কিউব माइनस 1 2 কিউব माइनस 1 हंकाय 2 दुगुनी 4 4 दुगुनी 8 ने हইতে 1 থাকা हंकाय 7 11 পরে 2 नि পরে 3 হ্যাঁ 3 কিউব माइनस 1 11 3 3 9 3 নং 27 27 হইতে 1 থাকা বছর 26 একাই আউন পরে 63 নিকা অরব 1 নিনি 2 3 হ্যাঁ অব কমা আর কমা 2 3 4 হ্যাঁ 4 4 কিউব माइनस 1 4 কিউব माइनस 1 4 চলং 64 হইতে এক থাকা angkai 63 একাই 4 नि পরে তামকলাই 5 5 একাই 5 কিউব माइनस 1 একাই 525 525 से 125 125 ने হইতে এক থাকা angkai आंसर angनाय 124 आंसर বসো 124 বাস মানতাকা একাবো নো প্র্যাকটিস খাইতে angkai ফাট ফাট নङाबो नो खांगा जे और मोटे से नहीं छमा तना मोटे खाइतो ना या मोटा बुझो बैसे एका बाहाय के कबांग मा नंबर सीरीज क्लास इंचिं साजा खने नाइदि पार्ट 1 पार्ट 2 पार्ट 3 कबांग मा तंगो किंतु कायसा काहाम काय नाइदि स्किप ता खाइदि कंटेंट काहाम ब्लैक काहाम कंटेंट काहाम रेजाक किंतु वीडियो नि क्वालिटी ले आसे खामया आं एडिटिंग रख खाया जेटा नॉर्मल आं को खाइमानि रेकर्ड खाइमानि आबनो अपलोड खाइरियो एके छोटो नाइदि कंटेंट बुजिनान ट्राई खेदि एके जदि न बुजिया सें सें YouTube रक बाय बुजिया angkai डायरेक्ट ग्रंदे आंबाय बायने बेकनि मैथ नि बागै रीजनिंग नि बागै इंग्लिश नि बागै कोन वान ना करै अब दीर्घ दिन रिसर्च खाइमानि परे बरकना हेल्प खाइनानि बागै अंक खाइजाक जे कोनो कम्पिटिटिव एग्जाम बो आराम से 1 मिनिट 2 থেকে नों 3टा खाइमान 2टा तो नों खाइमाननि माना मेन खाइ नों समायनि बिसिंगो सेंट्रल एग्जाम रक हंगाय समायनि बिसिं खाइमाना अबसे नों जेसेपान अंक मानायथ जदि ट्रिक समान जायगा हंगाय नों समायनि बिसिं खाइमी हंगाय नों मानगला अबनि बागै एका तांनायदि 5 नंबर तेगेसे ननरिखा अरवो तोरी रिखा आवन परे रिखा 6 आवन परे रिखा unpred 12 रिखा unpred 12 रिखा unpred 20 रिखा unpred न क्वेश्चन मा रिखा एके नों बायके अब कारनाय नों जेहेतु प्रेक्टिस खाइजाक बा आं बाय खाइजाक बा रिसोर्स जे कोनो रिसोर्स पर्सन बाय जदि प्रेक्टिस खाइजाक हंगाय परीक्षाव नों फाट फाट मानथानाय एके नायदि अरवा 1 स्क्वायर प्लस 1 हंगाय 2 उंगो एक बाय एक हंगाय 2 बस साइमन थाका एरपरे 2 स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 2 हंगाय 2 दुगुनी 4 4 बाय 2 हंगाय 6 एरपरे निनि 3 स्क्वायर 3 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 3 3 3 9 9 बाय 3 हंगाय बसो
12 প্লাস একা যেটা স্কয়ার আবার প্লাস 11 4 স্কয়ার হ্যাঁ 4 স্কয়ার প্লাস 4 4 স্কয়ার প্লাস 4 hingga besok hingga 4016 16 by 4 hingga besok 20 angka anpre ini 5 স্কয়ার প্লাস 5 স্কয়ার প্লাস 5 5 স্কয়ার প্লাস 5 5 25 25 5 hingga besok 30 answer besok nai 30 answer besok nai 30 obahai ke kebang ma oro channel khajak tongo part 1 part 2 part 3 part 4 kebang ma part nini 8 9 ta 10 ta part khajak tongo obajotun khaibai di hingkano number series ekdom clear angkana एके जों साजाक जत कम्पिटिटिव एग्जाम नि मैथ खाइजेक दङ रिजनिंग खाइजेक दङ किन्तु काहामखाय नायदि जे टपिक न सुयै लास्ट यूट्यूब जों साजाखिन सिदि निनि जे कोनो टपिक सिदि सिलेबास नि लास्ट जों साजाखिन सिदि एखाने आराम से मानतानाय ठीक আছে एकाय जों पेआव लगलिया जों तिनि और किजा नायलेके नाम्बार सीरीज नि एकाय नाम्बार सीरीज तो खाइजेक दङनो आबार नायबायदि यूट्यूब एके आं तिनि प्रत्येकटा आं जे खाइमाने सासाइबानो एके नायतंदि जारा ताबुकफानो साबस्क्राइब खाइजेकि आं दङ नायसिमि नायो अब आनि नि निचिनि जतन बागै प्लेटफर्म जे कोनो कम्पिटिटिव एग्जाम नि बागै साबस्क्राइब खाइदि खायता दंदि ते शेयर तो खाइदि न जत पारे अब चिनि तिनि निब्ला तिनि काहामपाना हामियापानो जों तिनि न तो हामजांना रोङि आंगे तो ते सानानि क्रिया गाबोन बागै যত পারে শেয়ার খাইদি এবং সাবস্ক্রাইব খাইদি লাইক খাইদি কমেন্ট খাইদি ন মতে খাইকে তেব সানায় আই খাইকে যাব তানায় নেগেটিভ থিংকিং রক খাইকে আঙ্কে তো তেব মনোবল হারি দিব একে চিন তো বসুক গোबां খরক বসুক খাইনাই দंबा গাবन বাগैनो যত পারে आं ट्राई खाइ दंग कुजुगो त्रांथानन बागै एके अबा आनि निनि चिनि जतन बागै प्लेटफर्म हामबाय नेक्स्ट क्लासआव मालाय फैनाय